बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सवाल करने वाला सवाल करने से पहले ही धमकी दे रहा हो और ख़बरदार कर रहा हो कि मेरे सवाल पर गुस्सा ना करना, क्योंकि जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ वो आपको गुस्सा दिला सकता है। यही काम एक नौजवान से लड़के ने किया था और सबसे पहले आकर कहा था कि मेरे सवाल पर कोई गुस्सा मत करना, मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मेरी अकल में जो आ रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ। लेकिन बज़ाहिर इसका सवाल इतना सादा था कि सोच कर लगे कि भाई इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, ये तो बहुत आम सा सवाल है और अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक से किया जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब देना शुरू किया और इस लड़के ने आगे से बहस करना शुरू की तो सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। सबसे पहले देखिए कि इस लड़के ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। Good evening to Dr. Zaik and everybody present here. Before I say anything, I just want to say that whatever I'm asking, I do not mean any disrespect to anybody and to anyone. I'm a very young person, so please excuse me if I say anything inappropriate. My question is, since as far as I've heard and know and I've seen around me that Islam does not believe in idol worship. So I want to know what are the reasons for non-believe in idol worship. That's my first question. इस लड़के ने कहा था कि मेरे सवाल पर कोई नाराज ना हो, क्योंकि मैं किसी की बेअदबी नहीं कर रहा और ना मेरी ऐसी नीयत है कि मैं किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाऊं या मुसलमानों का दिल दुखाऊं। जहां तक मेरा इल्म है, मेरा पहला सवाल ये है, जहां तक मैंने सुना है कि इस्लाम बुतों की पूजा करने से मना करता है। मुझे बताएं ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि सीधी सी बात है, इस्लाम ने बुतों की पूजा करने से इसलिए मना किया है क्योंकि आप खुदा का बुत नहीं बना सकते। जो ही आप खुदा का बुत बना लेते हैं और उस बुत को खुदा मानने लगते हैं तो आप असल खुदा की नफी कर रहे होते हैं और असल खुदा का वजूद ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने खुदा का बुत बना लिया है और वो गिर गया और वो टूट गया, अब अगर वो बुत अपने आप को खुद से नहीं जोड़ सकता तो फिर वो कैसा खुदा हुआ, खुद सोचिए। तो वो खुदा की तारीफ पर ही पूरा नहीं उतरता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये बात की तो पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, मगर ये लड़का आगे से सवाल करने लगा और कहने लगा, सर मेरा सवाल ये है कि हम जब बुत बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुत ही खुदा होता है। वो तो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उसको देखकर हमें असल खुदा पर फोकस करने में मदद मिलती है। अब अगर इबादत करते हुए खुदा पर फोकस करने के लिए उसका कोई बुत बना लिया जाए तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक है, अच्छा है, फोकस बढ़ेगा इबादत के दौरान। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, अब अगर खुदा ने ही मना किया है कि मेरा बुत ना बनाओ और आप उसी खुदा की इबादत करने के लिए उसका बुत बना रहे हैं, उसके हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो भाई अगर आप खुदा की इबादत करते हैं, उसको मानते हैं, तो उसके हुक्म पर अमल करना है ना, और जैसे उसने कहा है वैसे करना है। अपने तरीके ईजाद नहीं करने हैं कि खुदा मैं तुझे मानता तो हूँ, तेरी इबादत भी करना चाहता हूँ, मगर तूने मना तो किया है बुत बनाने से, लेकिन मुझे बुत बनाकर तेरी इबादत करने का मजा आता है, मेरा फोकस बढ़ जाता है, इसलिए मैं तो बुत बनाऊंगा, बेशक तूने मना किया है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके बॉस ने आपको हुक्म दिया है कि सुबह ठीक 10 बजे दफ्तर पहुंच जाना। अब आप आगे से उसको बताएं और ये मंतक या लॉजिक लेकर आएं कि सर मैं तो 11 बजे आऊँगा, क्योंकि अगर मैं 11 बजे उठूँगा मेरी नींद पूरी होगी, मैं बड़ा फ्रेश होऊंगा, मैं अच्छा काम करूँगा, तो मैं 11 बजे आऊँगा, और आप अपनी मर्जी से ये फैसला कर लें, तो क्या ये दुरुस्त होगा या गलत होगा? इस लड़के ने फौरन से जवाब दिया, गलत होगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से जिस खुदा ने मना किया है कि मेरा बुत ना बनाओ, आप उसी का बुत बना के उसकी इबादत करेंगे तो ऐसी इबादत उसको कहाँ पसंद आएगी? Why Islam doesn't believe in idol worship? The reason Islam doesn't believe in idol worship because it is prohibited. Point number one, you cannot make idol of God. The moment you make an idol of God, you are degrading God. Imagine you make idol and suppose the idol falls. What happens to the idol? The idol breaks. If the idol cannot help itself, how can it help me? Sir, but my point here is that if there's an idol of God, it might not be the actual God that actually exists, but if it helps me in focusing my worship towards Him, if it helps me in actually increasing my focus when I'm actually praying to Him, don't you think it is correct? Brother said that if that idol helps me in focusing God,
Isn't it good for him? But when God says, don't make an idol of me, and yet you tell me it helps me in focusing on God, is it right or is it wrong? If you love God, will you obey God or not? If you love God, you have to obey him. Suppose you're working in a company and the boss tells you that come on time. You have to come at 10 o'clock sharp. You say, no, if I come 11 o'clock, I will sleep, I'll be more fresh, I'll come at 11 o'clock. Is it right or is it wrong? So that's wrong. Then some people come at 10, some people 11, some people 12. No, but I know I can work better. Some people come at 1 o'clock, some people come at 2 o'clock. Do you think the company will function correctly? No, I love my boss very much. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کے بعد یہ لڑکا اگلا پوائنٹ نکال لایا اور کہنے لگا کہ اگر یہ مددگار ہے فوکس کرنے میں تو اللہ نے منع کیوں کیا ہے کہ اس کے بت نہ بنائے جائیں؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے جواب دیا کہ بھائی آپ خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں اس کے حکم کی عدولی کر کے، اور پھر سے مثال دی کہ اگر آپ کمپنی میں باس نے کہا ہے کہ 10 بجے آؤ اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو 11 بجے آؤں گا لیکن کمپنی کا بہت فائدہ ہوگا تو باس آپ کو اٹھا کے کمپنی سے باہر پھینک دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شاندار جواب دے رہے تھے مگر یہ لڑکا بار بار اگلا سوال نکال کر لا رہا تھا۔ But if it is helping me in any way, why would God say that do not do it? Because you're degrading God. I'm asking your boss comes at 10 o'clock. No, it's helping me if I come at 11 o'clock, I'm feeling happy. دوستو بات بڑھتے بڑھتے صورتحال یہ آ گئی تھی کہ یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سبق پڑھانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ بت نہیں بنانے چاہیے اور ان کی پوجا کرنا حرام ہے تو بت نہیں بنانے چاہیے، اب اگر میں کہوں کہ کیا ثبوت ہے کہ قرآن پاک سچا ہے اور قرآن پاک ہی اصل اللہ کا پیغام ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا قرآن پاک اگر اللہ کا پیغام نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا مجھے تھوڑی پتا ہے اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے پتا ہے نا اور میں بتا رہا ہوں اور میری بات پر عمل کریں۔ ارے بھائی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی سے پوچھیں گے نا جس کو علم ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے، میرا دعویٰ ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ طالب علم اٹھ کے استاد کو بولے استاد 2 اور 2 4 نہیں 5 ہوتے ہیں، استاد پوچھے کیسے تو طالب علم کہے مجھے نہیں پتا۔ If I argue, it might be a pointless argument, but if I argue that Quran is not the words of God, then what is the actual logic that why idol worship is Very wrong? good. So what is the word of God? You have to tell me. If Quran is not the word of God, then which is the word of God? Sir, Tell me. I do not know. That's why I'm If asking you don't know, I know now, so you follow me. If you don't know, you ask a teacher. Now a student tells the teacher 2 + 2 is not equal to 4. Teacher says, what is it? I don't know. Sir, but if I'm not convinced of the answer, If you're then not obviously convinced, ask that's the again. reason. Did you hear my earlier answer? Have you seen my tapes? No, sir. This is the first time attending your Fine. lecture. Have you heard the earlier answer which I spoke to an atheist about science? Were you paying attention? So maybe I was not present in the hall that time. Can you, So which the answer thing you is that if you're not available, what I request you, you go and see my video cassette, Is the Quran God's Word? My DVD. Can you Go repeat and the see. name? Can you repeat the name? Is the Quran God's Word? Is the Quran God's Word? And inshallah, if you watch it with an open mind, you will inshallah accept that Quran is the word of God. You will believe that there's one God who doesn't have any idol, and inshallah you'll accept it. So go and see that DVD. It's a 4-hour DVD. And inshallah, if you have any queries, you can write to my email, zakir@irf.net. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکے کی بحث بالآخر اس بات پر ختم ہوئی کہ یہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے آرگیومنٹ سے اتفاق نہ کروں تو پھر کیا ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے اس آرگیومنٹ کے پیچھے کہ قرآن ہی خدا کے اصل الفاظ ہیں اور اللہ کا پیغام اگر زمین پر کیسے پہنچا ہے تو وہ قرآن پاک میں ہی ہے۔ اس کے لیے میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک عیسائی ایتھیسٹ کے ساتھ جب بحث کی تھی تو اس ایتھیسٹ کو یہ سب سمجھایا تھا، غالباً آپ نے وہ سنا نہیں، تو یہ لڑکا بھی کہنے لگا کہ شاید میں اس وقت ہال میں موجود نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ میرا ایک پورا بیان ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک ہی اللہ کے اصل الفاظ ہیں، آپ وہ بیان پورا غور سے سن لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے نارمل اور غیر جانبدار ہو کر ٹھنڈے دماغ سے سنا تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا اور انشاءاللہ آپ ایک دن اسلام قبول کر لیں گے۔ دوستو اس کے بعد یہ لڑکا یہاں سے شکریہ ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ اس لڑکے نے کوئی خاص بات نہیں کی، گو کہ اس نے شروع میں کہا کہ میری بات سے کسی کو غصہ نہ آ جائے، لیکن یہ صرف بحث کرتا رہا اور ادھر ادھر کی بحث کرتا رہا جس میں کوئی سینس یا عقل کی بات نہیں تھی۔ ایسے لوگ عام طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا وقت ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں اور یہ لوگ توجہ لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا پھر خود کو سمجھتے ہیں کہ آج تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کر کے ہی رہوں گا۔
ایسے جذبے سے یہاں پر آتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور کامنٹ کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.